واشنگ مشین میں کپڑے دھونے کی وجہ سے حافظ قرآن لڑکی پر اللہ کا عذاب۔ یہ پارٹ 2 ہے۔ رخسار کی امی اسے دعائیں دیتی تھی، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ رخسار کے گھر اچانک ایک بچہ آیا اور رخسار کی ماں اور اس کے شوہر کو یہ خبر ہوئی کہ رخسار کی موت واقع ہو گئی ہے، اور یہ خبر سنتے ہی رخسار کی ماں بے ہوش ہو گئی اور اس کا شوہر صدمے سے دوچار ہو گیا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی ماں کو جب ہوش آئی تو سامنے سارے لوگ جمع ہیں، محلے والے آ چکے ہیں۔ رخسار کی ماں نے لوگوں کو چیخ کر بتایا کہ میری بیٹی کی میت کہاں ہے، میری بیٹی کو یہاں کیوں نہیں لایا گیا۔ رخسار کی ماں کی باتیں سن کر ہر کوئی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ہر کوئی استغفار کہہ رہا تھا اور یہی سوچ رہے تھے کہ آخر اس بیچاری ماں کو کیسے بتائیں کہ اس کی بیٹی کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اتنی ہی دیر میں گھر کی مالکن بھی آ گئی، جس کے گھر میں رخسار کام کرتی تھی اور جس کے گھر میں رخسار کی موت واقع ہوئی تھی۔ اس نے آ کر فوری رخسار کی ماں کو بتایا کہ رخسار کو واشنگ مشین سے کرنٹ لگنے کی وجہ سے موت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس کی میت مشین کے ساتھ چپک گئی ہے اور وہ اس سے الگ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ یہ خبر سنتے ہی سب لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب ایک برقعے والی عورت سب کے سامنے آئی اور اس نے چلا کر بتایا کہ لگتا ہے وہ لڑکی بہت گناہ گار تھی، تبھی تو اس کی میت واشنگ مشین کے ساتھ چپکی ہوئی ہے اور الگ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اس کی یہ بات سن کر رخسار کی امی تڑپ اٹھی کہ نہیں، میری بیٹی بالکل بھی گناہ گار نہیں ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ارے وہ تو حافظ قرآن تھی، بھلا وہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے، ضرور کوئی بات ہوئی ہوگی۔ رخسار کے شوہر نے بھی اپنی ساس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں بے شک میری بیوی لوگوں کے گھروں میں کام ضرور کرتی تھی، لیکن وہ بالکل ہی بد کردار نہیں تھی اور نہ ہی وہ گناہ گار تھی جو اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ اس طرح سب لوگ اسی مالکن پر ہی شک کرنے لگے۔ ہر کوئی مالکن پر الزام لگا رہا تھا کہ لگتا ہے مالکن نے ہی رخسار کو مروایا ہے۔ ضرور وہ مالکن اس سے بہت گھبرائی اور سب نے کہا کہ اس پر یہ ظلم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ میں تو ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ تمہارا کام بہت اچھا ہے، اگر میں اس پر ظلم کرتی تو اپنے شوہر کے منع کرنے کے باوجود بھی میرے پاس کام کرنے کیوں آتی۔ اس کا شوہر تو اسے کام کرنے سے منع کرتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ ہی میرے پاس آ کر کام کیا کرتی تھی۔ اگر میں اس پر ظلم کرتی تو وہ تو میرے پاس بلا کام کی ضد کرتی۔ مالکن کی یہ بات بھی لوگوں کو سچ لگ رہی تھی۔ سب نے اس مالکن کی بات پر رضامندی کا اظہار کر دیا کہ وہ بالکل سچ کہہ رہی ہے، پر رخسار کی امی بھی پریشان تھی۔ رخسار کے شوہر کا بھی برا حال تھا، یہاں تک کہ رخسار کی ڈیڈ باڈی کو واشنگ مشین سے الگ کرنے کی ممکن کوشش کی گئی، کوئی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ بالآخر اس کی میت کو واشنگ مشین کے ساتھ ہی ایک ریڑھی پر رکھ کر اس کے گھر میں لایا گیا، کیونکہ اس کی میت واشنگ مشین کے ساتھ بہت بری طرح سے چپکی ہوئی تھی۔ جب محلے والوں نے یہ منظر دیکھا تو سب استغفار کرنے لگے اور رخسار کی ماں سے پوچھنے لگے کہ کیا رخسار نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ رخسار کی ماں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ انہوں نے سب یاد آ رہا تھا، لیکن اس میں کوئی لمحہ یاد نہیں آیا جس میں اس کی بیٹی نے ایسا کوئی گناہ کیا ہو۔ رخسار کی ماں نے نفی میں سر ہلا دیا کہ نہیں، میری بیٹی نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا کہ اسے اتنی بڑی سزا ملے۔ اب ہر کوئی گہری سوچ میں گم تھا کہ آخر کیا نتیجہ نکالا جائے۔ رخسار کا شوہر بھی اپنا سر گھٹنوں میں دیے بیٹھا تھا۔ سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، یہاں تک کہ مالکن نے اپنے گھر کی لان والی جگہ بھی اچھی سے تفتیش کروا لی تھی، لیکن ایسا کوئی بھی سراغ نہیں ملا جس سے یہ پتہ چلا جا سکے کہ آخر رخسار کی موت کیسے ہوئی۔ رخسار کی موت کو اب تک تقریباً 2 دن گزر چکے تھے اور 2 ہی دن میں اس کے جسم سے گندی بدبو آنے لگی تھی اور لوگ بھی برداشت نہیں کر رہے تھے۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ بہتر یہی ہے کہ واشنگ مشین کے ساتھ ہی اس کو دفن کر دیا جائے، میت کو اس کے الگ کرنے کا انتظام نہ کیا جائے۔ رخسار کی امی بہت زیادہ پریشان ہوئی گئی تھی۔ تھک ہار کر رخسار کی ماں نے اب فیصلہ کر لیا کہ اپنے داماد کے پاس گئی اور کہا، بیٹا مجھے تو لگتا ہے معاملہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس بات کا کسی بزرگ یا عالم دین سے رابطہ کرنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ اب آخر ہم کیا کریں، ہمیں کوئی فیصلہ سنائیں۔ اس کے بعد شوہر نے حامی بھر لی اور پھر ایک جامعہ کے بہت بڑے مفتی صاحب کے پاس گئے اور اس معاملے کے بارے میں بتایا۔ مولوی صاحب نے رخسار کے گھر آنے کا فیصلہ کیا۔ مفتی صاحب رخسار کے گھر جیسے ہی آئے، رخسار کی ماں نے ساری روداد مفتی صاحب کے سامنے پیش کر دی۔ پہلے تو مولوی صاحب نے حیرانی کا اظہار کیا، پھر گہری سوچ میں کھو گئے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیا تھا کہ کیسے رخسار کی میت واشنگ مشین کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ رخسار کی امی سے پوچھنے لگے کہ آخر رخسار نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا گناہ کیا تھا جو رخسار کی موت کا ایسا سبب بن رہا ہے۔ رخسار کی امی نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا شوہر بھی کہنے لگا کہ میری بیوی بالکل ہی گناہ گار نہیں تھی، وہ بے گناہ ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا آخر اس کی میت واشنگ مشین کے ساتھ کیوں چپکی ہوئی ہے۔
मुफ्ती साहब ने इन दोनों की बातों को बहुत तअम्मुल से सुना और कहने लगे कि आम तौर पर यह ऐसे शख्स के साथ होता है जिसने बहुत बड़ा गुनाह किया होता है और उस गुनाह की खबर किसी को नहीं लगती। मुझे लगता है कि करंट लगने के सबब इसकी मौत हुई है और इसका वजूद वाशिंग मशीन के साथ चिपका हुआ है, तो यकीनन इसने इसी जगह पर कोई गुनाह किया होगा। यह बात सुनने के बाद रुखसार की अम्मी के साथ रुखसार के शौहर के भी पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो दोनों मौलवी साहब के बड़ी हैरानी से देखने लगे। रुखसार का शौहर मौलवी साहब से बोला कि मौलवी साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बीवी इतनी नेक है कि वो ऐसी हरकत नहीं कर सकती। मौलवी साहब ने उससे कहा कि गुनाह की नौयत किसी भी तरह की हो सकती है। फिर मौलवी साहब ने रुखसार की अम्मी से एक सवाल किया, क्या मुझे बता सकते हैं कि रुखसार कितने घरों में काम करती थी? क्योंकि रुखसार के साथ आपने ज़िंदगी का एक अरसा गुजारा है, कोई ऐसा तो गुनाह ज़रूर हुआ होगा, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जिन लोगों के घरों में जाकर काम करती थी, क्या पता उसमें गलती से किसी को कोई चीज़ चुरा ली हो? रुखसार की मां ने फ़ौरन कहा कि नहीं, मेरी बेटी ने कभी चोरी नहीं की थी और मैंने ऐसी तरबियत भी उसकी कभी नहीं की थी। मौलवी साहब ने कहा, क्या पता आप कुछ भूल रही हों। आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया कि मामूल से हटकर उसका बर्ताव अलग हो, या फिर आपने कोई उसमें तब्दीली महसूस की हो, या कोई ऐसा दिन जिस दिन रुखसार को लगा हो कि वह बहुत खुश है? उसकी माँ ने कहा कि मेरी बेटी तो हर वक्त ही खुश रहती थी, वो लोगों की बहुत मदद करती थी। और उसकी माँ ने एक बार फिर यही कहा कि नहीं, मैंने अपनी बेटी में कोई भी तब्दीली महसूस नहीं की। यह कहकर रुखसार की माँ फूट फूट कर रोने लगी। फिर मौलवी साहब ने रुखसार की माँ से एक आखिरी सवाल पूछा कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि रुखसार माहाना कितना माल कमा लेती थी? रुखसार की माँ ने खुशी खुशी बताया कि मेरी बेटी माहाना बहुत पैसे कमाती थी, कभी कभार तो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे आते थे। मैं भी उससे पूछती थी कि तुम्हारे पास इतने ज़्यादा पैसे आते हैं, कैसे आते हैं? वो खुशी से बताती थी कि दरअसल मैं बहुत ज़्यादा काम उठाती रहती हूँ और छोटे मोटे काम भी कर देती हूँ, कभी तो मालकिन मुझे इजाफी पैसे दे देती है। ये सुनकर मौलवी साहब के चेहरे का रंग उड़ गया था, उन्हें दाल में कुछ काला लग रहा था। फिर वो उनसे कहने लगे कि क्या आप मुझे रुखसार की इस मालकिन के पास ले जा सकते हैं जहाँ पर रुखसार की मौत वाक़ई हुई थी, क्योंकि ये राज अब वहाँ पर जाकर खुल सकता है। उसके बाद रुखसार की माँ उस मौलवी साहब को लेकर उस बंगले में चली गई थी जहाँ पर रुखसार काम किया करती थी। पहले तो वो औरत रुखसार की माँ और मुफ्ती साहब को देखकर बहुत घबरा गई, और फिर मुफ्ती साहब ने उन्हें यकीन दिलवाया कि देखो बीबी, ये मामला बहुत संगीन है, सब कुछ आपके घर पर ही हुआ है, हो ना हो आप इस बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ जानती हैं। मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आप इस मामले के बारे में जो कुछ जानती हैं या कुछ भी आपको मालूम है, खुदा के लिए बता दीजिए ताकि इनकी बेटी को कब्र की मट्टी नसीब हो सके। और इस बार रुखसार की मालकन ने एक ठंडी आह भरी ठंडी और फिर मुफ्ती साहब और रुखसार की माँ को सब कुछ बता दिया। वह कहने लगी कि जब रुखसार की मौत का मैंने उसके घर जाकर बताया तो गांव वाले मुझ पर शक कर रहे थे कि मैं सब कुछ सच सच बताना चाहती थी, लेकिन फिर मैं डर गई थी कि कहीं लोग मुझे ही इसका कसूरवार न ठहरा दें। रुखसार काफ़ी सालों से मेरे पास काम कर रही थी और मुझे इसका काम बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वो कपड़े बहुत अच्छे तरीके से धोती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कपड़े महज एक लालच के लिए धो रही थी। जिस दिन रुखसार की मौत हुई उस दिन से कुछ वक्त पहले ही रुखसार ने मशीन में कपड़े धोने शुरू किए थे। मेरे कमरे में कुछ कपड़े धोने वाले रहते थे, इसलिए मैं वो कपड़े देने के लिए रुखसार के पास गई, लेकिन मैंने देखा कि रुखसार चोरों की तरह कपड़ों की तलाशी ले रही थी। इधर उधर मुँह कपड़े होते हुए कुछ टटोल रही थी, कपड़ों की जेबों में हाथ मारकर देख रही थी कि शायद कोई चीज़ ढूंढना चाहती थी। यह देखकर मैं वहीं पर छुप कर सब कुछ देखने लग गई। इतने में मैंने देखा कि मेरे शौहर की जेब में से 1000 रुपये का नोट निकला, जिसे देखकर रुखसार की आंखों में चमक आ गई थी और उसने जल्दी से दुपट्टे के पल्लू में उस नोट को बांध लिया था। फिर दूसरे कपड़ों को टटोलने लगी। ऐसे करते कराते उसने सब कपड़े टटोल लिए, किसी में 500 का नोट और किसी में 1000, 2000, 200 इस तरह उसको नोट मिल रहे थे। क्योंकि मेरी आदत नहीं थी कि कपड़ों को चेक करके धोने के लिए डालने की, इसलिए अक्सर मेरे शौहर और मेरे बच्चों की जेबों में पैसे रह जाया करते थे। कई दफ़ा तो मेरे शौहर ने मुझे इस बारे में बताया था कि मेरे फ़लाँ कपड़े में इतने पैसे छूट गए थे, क्या तुम्हें मिले? लेकिन मैं उनकी बातों को सीरियस नहीं लेती थी और नज़रअंदाज कर देती थी, क्योंकि हमारे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, हमारे लिए ये चीज़ें बहुत मामूली थीं। लेकिन जिस दिन मैंने रुखसार को ऐसी हरकत करते हुए देखा तो मुझे शदीद किस्म का झटका लगा। वल्लाहु आलम, मेरा खुदा जानता है कि मैंने इस पर कोई ज़बरदस्ती या किसी किस्म का जुल्म नहीं किया था। मैं बस उसके पास गई और वो कपड़े थमा दिए और मैंने कहा, रुखसार, अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम मुझसे मांग लेती, मैंने तुम में कोई फ़र्क नहीं किया। जो हमारे घर में बनता था वो भी तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए भी थमा देती थी। कपड़े, जूते, पैसे सब कुछ मैंने तुम्हें दिए, फिर तुमने ऐसी हरकत क्यों की? मुझे उनके पैसों पर कोई एतराज़ नहीं था, मैंने तो उससे वो पैसे लिए भी नहीं थे, मुझे तो बस उसकी ईमानदारी पर दुख हुआ था।
मैं ये कहकर जैसे ही अपने कमरे की तरफ मुड़ी कि एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ मुझे सुनाई दी। वो रुखसार की चीख थी। मैं दौड़ती हुई आई तो देखा कि रुखसार मशीर के साथ बुरी तरह से चिपकी हुई थी। शायद उसे शदीद किस्म का झटका लगा था। मैंने घर में मौजूद बाकी नौकरों को भी बुलाया। बड़ी मुश्किल से हमने मेन स्विच बंद किया था, मगर रुखसार की डेड बॉडी उससे अलग होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए मुझे मजबूरन रुखसार की मैयत को वॉशिंग मशीन के साथ ही रुखसार के घर भिजवाना पड़ा। यह कहकर वो औरत भी बहुत ज़्यादा दुखी हुई और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। अब मुफ्ती साहब सब कुछ समझ चुके थे और अब शायद वो रुखसार की माँ को भी सब कुछ समझ आ रहा था कि कैसे उसकी बेटी महीने के आखिर में इतने ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लेती थी। रुखसार की माँ का सर झुक गया और वो बहुत शर्मिंदा हुई। मुफ्ती साहब ने कहा कि बीबी, आपके तमाम सवालात के जवाब मिल चुके हैं। अब बेहतर है कि रुखसार को उसी मशीन के साथ दफन कर दिया जाए। यह तो उसके गुनाहों की सज़ा थी जो उसे ले पाई, लेकिन रुखसार की माँ और रुखसार के शौहर के दिल पर जो गुजर रही थी वो कोई नहीं जानता था। फिर यूँ रुखसार की मैयत को वॉशिंग मशीन के साथ ही दफन कर दिया गया। रुखसार की मौत की असल वजह जानकर लोगों ने कानों को हाथ लगाए और उन्होंने यह पक्का अज़म कर लिया कि कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे, ऐसा गुनाह कभी नहीं करेंगे कि जिससे ऐसी मौत वाक़ हो। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक देता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी औरतें जो घरों में काम करती हैं, शायद सभी नहीं लेकिन इनमें से चंद एक इस तरह की हरकत ज़रूर करती हैं। और वो मर्द हजरात जो कपड़े इस्त्री करने का काम करते हैं, अक्सर कपड़ों को इस्त्री करते वक्त कपड़ों की जेबों से पैसे निकल आते हैं, तो वो लोग भी इसी तरह की हरकत करते हैं। प्यारे दोस्तों, चोरी चोरी होती है, चाहे 1 रुपये की हो या 1 लाख रुपए की हो। हमें अल्लाह के आगे उसका जवाब देना होगा। अल्लाह के आगे हमें उसकी पकड़ ज़रूर होगी। इन मामलात के बारे में हमें जवाब देना होगा। आज अपने हालात अच्छे करने के लिए ऐसा रास्ता इख्तियार न करें कि जिससे आपका कल और आखिरत मुश्किल में पड़ जाए। नेकी सवाब समझकर इस वीडियो को दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। शायद किसी के दिल में ये बात उतर जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता फरमाए।